तो नमस्कार जय जगन्नाथ आसती गाँव को आसती आज राखी जेहेतु राखी ननिया अरे मरीज सब जल्दी पलि आस रही था डाकुची ना तुम बापा मानू है मम्मी सकाल सकाल कौन कर सकाल सकाल चलते आज हूँ गम्हा नुनिया हूँ पिठा मटर तरकारी हम बोली मटर बसई गम्हा नुनिया आज मटर तरकारी पिठा बसई मटर एपटे आलू छोट छोट पीस कटी कटा एपटे पिठा बस इडली छांच कौन राखी बांधे तो नहांती के गाधेकी निजे निजे राखी बांध सान बांध हाथ में मोर तू सान पिठा गोटे भारी पिठा गोटे बारी ये पिठा बाहरी पड़ी गोटे भारी सानू बड़ा नरम नरम पिठा है तुम दांत अच्छी खाइबी से दू नड़िया पूरा सब तो थुआ है से दूध थुआ है नड़िया पूरा खड़ड़ा है नड़ियाटा मैंने पिठा देले खड़ देले भल हम गोटे भारी बसी बाबा गैस आइले काली आइले तो गैस नथिला हां कितनी दिन हेलानी गैस नथिला काली आइला गैस गैस आसीबारु एबे रोसे चलची रोसे सकाळ सकाळ मी करदेले मटर तरकारीटा करदेले एठी खाइबो आ देखो राखी बनियारे आयुष पेला राखी बांधले भाई हाथ में आ जेहेतु हस लगुता सी तो पु ना से हस लगुता आ जहाँ भी हेल्ले भल सुंदर भाग राखी बांधी देखो जमी झील मैंने बांधती से भाया बांधिले मु कहली हौ तू ता हाथ में बांधे सी ता हाथ में बांधब हो आयुष हाथ में बांधिले आए से सीन तक मु भिडियो करनी आए ता हाथ में सी बड़ भाई हाथ में राखी बांधदेला आपण मानक भिडियो केमती लगी देखिकी निहाती है गोटे गोटे लाइक कर दिंतु जेहेतु माने दुई भाई सी भौणी तो पाखर नहीं ना आ राखी किए बांध हाथ में से लगी निजे निजे राखी बांधले निजे निजे मिठा खुईदे आपण मानू जदि टी भल लगी था भिडियोटी आम चैनल को टी सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे आ कमेंट करने को जमार भी भूलिए ना है तो देखिए आठे मामा भी आसी बाबांकर भौणी आ देखते राखी बांधिया आज अच्छे रास्ता बंधन मैंने राखी पूर्णिमा राखी आसी बांध राखी हाँ बा छोट बेलू पूरा राखी बांधिकी आसुची तार गोटे छोट बेलर भी फटो अच्छी देखिए पूजा ए करदेला माने औरा चावल आ फूल ए आ चंदन टीपा ए लगेदब अरे पानी नहीं पछ लगेदेव सिंदूर ए लगेगला खाली राखीटा बंधा हम मिठाटा खियाब काहीटा पूरा मिठा कराब तो देखिए आठे राखी बांधिदेला खाली मिठा खाइबार पाड़ी मु कटी जी नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने आज हूँ रक्षाबंधन में आपण मैंने भावुवे जे भिडियो कहीं आसलानी भिडियो कि फोटो कि आसपारानी हाँ सांग मैंने मुझे व्यस्तता भितर थी मैंने सब घर कम सारिकी सब सरला सब लेट है पिठापणा है गाँव को भी पिठा नहीं जाइली आपर देखो गाँव में मामू घर गाँव में आयुष हाथ में छोट पिलाटी राखी बांधि दूसरी बहुत जेहेतु छोट था मुझे हाथ में मैंने राखी दे दूसरी आपर एपटे हूँ मुसली हेरी मोर सान भाई पाक राखी बांधापा सी जेहेतु दुकान सी भी आसला बेलू घर को लेट है राखी मुझे बांधली आती जगन्नाथ पाखे प्रार्थना करुचे मो सान भाई की भल रखु खुशी रखु आती मोर प्रार्थना आयुष सबटे अनेक मैंने कहूँ मैंने अनाऊँगी कह मुझे झीटा होता मुझे राखी बांधि था समस्त सहित मामू पुओ हरिका अच्छा समस्त हाथ में मुझे टे राखी बांधि था एमती कहीकि कहीदे टे मुझे तो भाया झील होता आमती राखी बांधि था
ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଫଲୋ କରିଦେବେ। ତ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଆସିଥିଲୁ ଆଜି ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲୁ ଆଜି। ଆଉ ରାକ୍ଷୀ ଯେହେତୁ ରାକ୍ଷୀ ନନିଆରେ ଆଉ ପଛରେ ହେଉଛି ଘର ରହିଲା। ଆମେ ଆଗରେ ଯାଉଛୁ, ଦୁଇଟା ହିରୋଇନି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଗରେ କିଏ ହିରୋଇନି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଗାଁଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଗାଁଟା। ଆଉ ମୋତେ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମ ଗାଁ ବୋଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଜଣ ଯାଉଛନ୍ତି ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଉଛନ୍ତି। ଏଠି 2 ଜଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଗ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସାଇଏ ଏ ସାନୁରିଆ କୁଆ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ ଦୋକାନ ଠିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଟିକେ ଦୋକାନକୁ ବୁଲିବାକୁ। ଆଉ ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ଆଇଲୁ ସେପଟୁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କୁଆଡ଼େ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଗଲା ପରେ ସେଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ତ ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବୋଲି ଗାଁରୁ ବନ୍ଧ ଉପରକୁ ଆଉ ଆସୁଛୁ ହେରି, ମାନେ ନଈ ବନ୍ଧ ଉପରକୁ ଆସୁଛୁ ହେରି। ଆମର ଏଇଟା ନଈ ହେଉଛି ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ। ପୁଅ କହିଦେଲେ ଏଇଟା କେଉଁ ନଦୀ? ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ। ଆଉ ଏଇଟା କୋଉଠା ଗାଁ ନା? ଭଲ କରି କହୁନୁ, ଇଆଡ଼େ ସମସ୍ତେ ଅନେଇକି କହ। ଆନନ୍ଦପୁର ହେଲା। ସେଇ ନଈ ଆସୁଛି ଦେଖିବାକୁ। ଆଉ ତାପରେ ଏଇଠି ତଳେ ଅଛି ମାନେ କେନାଳ ବନ୍ଧ ଯେଉଁ ସେଠି ଅଛି ରହିଲା ଦୋକାନ ରହିଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ସେପଟକୁ। ଆଉ ଯିବା ସେପଟକୁ ଦେଖିବା ଏଇନା। ହାଏ ଟାଟା ଟିକେ କହିକି ଟିକେ ଟାଟା କରୁନୁ, କହିକି ଟାଟା ହାଏ। ଆଉ ହେଲା ବର୍ଷା ବି ଆସିଲାନି କେତେରେ। ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ବି ଭିଡ଼ିଓ କରିନି କିଛି, କାହିଁକିନା ବର୍ଷାରେ ଏତେ ଜୋରେ ଓଦା ହେଇକି ଆସିଲୁ ଯେ ମାନେ ଖରା ମାରିଥିଲା ଆମ ଗାଁରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଲା। ବର୍ଷା ଏବେ ବି ଉଠେଇଛି। ଆମେ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ହେରି, ପୁଣି ସମସ୍ତେ ଡାକିଲେ କହିଲେ ଯିବା ନଈ ବନ୍ଧ ଆଡ଼େ ବୁଲିକି ଆସିବା। ସେଥିଲାଗି ବନ୍ଧ ଆଡ଼େ ଆସୁଛୁ ହେରି। ପିଲାମାନେ ସେଠି କ'ଣ କି ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଲି ନଈକି ଟେକା ମାରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଆମେ କେତେ ଆସିଛୁ, ଗାଧେଇଛୁ ଏଇ ନଈରେ। ମନେ ପଡୁଛି ବାହା ହେଇଯାଇଛୁ, ମନେ ପଡିଯାଉଛି ଗାଧେଇଛୁ କେତେ ତୁଠରେ କେତେ ଆସିଛୁ। ଆଉ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଥର ବନ୍ୟାରେ ଏଇଠୁ ତ ଗୋଟେ ଥର ପଡ଼ିକି ଗଲୁ ଯେ ପାଣି ହେଇଥିଲା ଏ ଯାଏଁ ଲାଗିଥିଲା। ଜିଜି ଜାତରେ 5-6 ଜଣ କ'ଣ କଲୁ ପହଁରିକି ସେଇ ଯାଏଁ ଗଲୁ। ସୁଅ ହେଉଥିଲା ଯେ ଭସେଇ ନେଇଗଲା ସେ ନଈ, ମାନେ ଯେଉଁ ପୋଲାଙ୍ଗ ତୋଟା ଯାଇକି। ହଁ ବା ପୋଲାଙ୍ଗ ତୋଟାରେ ଗଛ ସବୁ ଧରିକିରି ଏଇଲୁ ଜଣେ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟା ଆସିକି ପକିଲେ, କହିଲେ ଆରେ ମରିଯିବ ସବୁ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସ, ରହିଥାଉ ଡାକୁଛି ନା ତମ ବାପା ମାନଙ୍କୁ ହେଲା। ଆଉ ଜଣିଏ ଝିଅ ସିଏ ଯିବନି, ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟା ସିଏ ବୁଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ସିଏ ଭୟରେ ଆମେ ତାକୁ ସବୁ ପାଉଚ୍ ଯେଉଁ ପିନ୍ଧିଥିଲୁ, ପାଉଚ୍ କାନର ସେ ଯେଉଁ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ଆମେ ସବୁ ଜଣକୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଦେଇଥିଲୁ ଯେଉଁ ବନୁକୁ। ହଁ ବନୁକୁ ସିଏ ଧରିକି ରହିଲା। ସିଏ ଧରିକି ଏମିତି ଚାଲି ଗଲା ନଈ ବନ୍ଧରେ। ଆମେ ଗଲା ଭିତରେ ପଡ଼ିକି ଗଲୁ ସମସ୍ତେ। ଆଉ ସେଇଦିନ ମୋ ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆମ ଗାଈ ଥାଇ ଜର୍ସି ଗାଈ ଥାଇ କୁଟା ଉଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ମିଛରେ କହିଲି ଯେ ଏଇଠୁ ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ି ହେଇଗଲା। ସମସ୍ତେ କିଏ କିରୋସିନି ଆଣିଲା, କିଏ ତେଲ ଆଣିଲା, ଘଷିଲା ଘରଠେଇ ଗଲା ପରେ କିନ୍ତୁ କମିଲାନି। ଗୋଡ଼ ତ ମୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି କଷିକି, ସେଇଠି ବାଲିରେ ମକଚି ହେଇଗଲା କଷିକିରି। ଖାଲଟା ପଡ଼ିଥିଲା ସେଠି ଗୋଡ଼ଟା ଖସିଗଲା। ତାପରେ ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି କୁଟା, ବୋଉ କହିଲା କ'ଣ ହେଇଛି? ମୁଁ କହିଲି କୁଟା ଉଞ୍ଚୁ ନକି ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଖାଲରେ ହେଲା। ନହେଲେ ଜାଣିଥିଲେ ରାଗିଥାନ୍ତେ ଘରେ। ହଉ ଚାଲ ଯିବା ନଈବନ୍ଧ ତଳକୁ, ଆଉ ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ ବିଦାୟ ଘରକୁ। ଆଉ ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦୋକାନ। ଆଉ ହେଇଛି ଦୋକାନଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏଇ ଦୋକାନକୁ ଆସିଥିଲୁ ବୁଲିବାକୁ। ପିଲେଇ ବେଗରେ ରାଖି ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ରାଖି ବାନ୍ଧିବେ, ପିଲେଇ ରାଖି ବାନ୍ଧିବନି କିଏ ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ବାଧା ଲାଗୁଛି ଦେଖ। ଯାହା ହଉ ବିଲେଇ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି। ଆଉ ସେପଟେ ତ ରାକ୍ଷୀ ଦୋକାନ ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଥଣ୍ଡା ହଉ ଥଣ୍ଡା ପିଇବା ଆଉ। ନାଇଁ ଆଉ ଏଠି ତ ଏପଟେ ଏବେ ରାକ୍ଷୀ ଦୋକାନ, ଏପଟେ ସେପଟେ ତ ଦେଖିଲେ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନ, ପାନ କିଲୋ ଦୋକାନ, ଆଉ ଏପଟେ ରାକ୍ଷୀ ଦୋକାନ ହେଲା। ଆଉ ରାକ୍ଷୀ ଭିଡ଼ିଓ ତ ମୁଁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲି, କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ହେଇପାରିଲାନି। ଆଉ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ଓଦା ହେଇକି ଆସିଥିଲି, ଇଏ ତରବର ହେଇକି ଦୋକାନକୁ ଆସିବ ବୋଲି, ଆଉ ଘରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧା ସରିଗଲା। କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ହେଇପାରିନି କିଛି ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ଡେରି ହେଲା। ଆଉ ଏପଟ ଦୋକାନ ସେପଟ ଦୋକାନ, ଦୁଇଟା ଦୋକାନ ଚଳିଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆଉ। ହଉ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ।